Why the entrepreneurship is emerged in only in some nagari like Silungkang, like Koto Gadang? Why not in another? And in my general reflection about this is that it looks like the network about the nagari people, especially between people who live in homeland, in the kampung, and in rantau. Because sebenarnya orang Minang ini kan nggak bisa bekerja sama di luar dari negarinya. In supra nagari, the networking, the cooperation is apa itu doesn't work. Yeah. So we would like also have get another insight from Dr. Suryani from Leiden University about meaning entrepreneurship from historical and cultural reflective ya Bapak. Persilakan Bapak. Okay, terima kasih, thank you very much. As the moderator said that I want to talk a little bit about the historical reflection and cultural reflection of Minangkabau entrepreneurship, because everybody know I'm in Leiden as a center of many Minangkabau document about Indonesia, not only Indonesia but not only Minangkabau but also Indonesia. Yeah. So I want to give general reflection, something like that. If I open many classical publication about our country, I often found many advertisement, iklan about Songket Silungkang. Sometimes I share with only egg, and it's very impressive, And the first time international report about Minangkabau entrepreneurship was from a traveler from Europe, I think from Netherlands or Belgium, who came here to our land in the end of 19th century. And he visited many pasar, from Payakumbuh, Pasar Kuretaji, and he made a very impressive report. He was very surprised why Minangkabau people to enthusiasts, in berdagang, dagang. So we saw that this talent, as Vice Rector said, already there in the blood, our ethnicity. But this was a traditional entrepreneurship, I say, I mean, if we say about entrepreneurship in current time, I think we need network, not only among us but also with other people, So that's why tomorrow, or the day after tomorrow, in seminar, I want to talk about that, because I saw that we have traditional talent about this, but the colonial authority tried to influence, but positive, I think. In the early of 20th century, the many pasar in Minangkabau was renovated by government. Pasar Dangong-Dangong, Pasar Malala, and Pasar Solo, That's why until now we know the word lost pasar, This was from Dutch word lots, pasar lots, to manage the pedagang more maybe cleaner, effective, So if we make reflection from the Vice Governor, the influence of government is very important, I think. Still in the first half or the first quarter of 20th century, the pemerintah Belanda introduced what was called
pasar malam, Tenton Sterling. This is even to promote the Songket Silungkang, the product of local entrepreneurs. Yeah. So from this historical perspective, we saw that pemerintah sangat penting, ya. Peran pemerintah sangat penting, ya. But Vice Rector said that if we make comparison with Chinese, yeah, kita di bawah, ya. That's why after independent, we had some entrepreneurs from Minangkabau, yeah, that also discussed tomorrow, or the day after tomorrow. We show the new era, yeah, new era. Actually, it was already established quite in the early of the century. The first, I think, modern entrepreneurship, yeah, entrepreneurs appear in our country is the Handel Maskapai Priaman, established by Muhammad Saleh, Datuk orang kaya besar. His big building, his house still there in Pariaman until now. This was the first modern Minangkabau entrepreneurship, according to Professor Mestika Z, yeah, found in 1902, yeah, under the best light of the government, with modal, with cooperation with other, yeah. Then after independence, we had some like C.D. Tando, like Kashif, the people, yeah. What important point in this era is that they not only cooperate with sesama orang Minang, but they cooperate with Chinese, with European counterparts, yeah. So I think my point here is network, yeah, network. It is very important, yeah, to make, to produce, to expand our entrepreneurship, Minangkabau entrepreneurship, which reach international level, ya, not only national, not only jaringan antara orang Minang, ya. So I think if we can compete in this field, then we can maybe compete with Chinese, maybe. Yeah. This my cultural and historical reflection. Another point is why, maybe the end will can answer it, why the entrepreneurship is emerged only in some nagari, like Silungkang, like Koto Gadang. Why not in another? And in my general reflection about this is that it looks like the network about the nagari people, especially between people who live in homeland, in the kampung, and in rantau. Because sebenarnya orang Minang ini kan nggak bisa bekerja sama di luar dari negarinya. In supra nagari, the networking, the cooperation is doesn't work. Yeah. So this maybe we can discuss further about it. Yeah. Thank you very much. Thank you, President. So the things is highlight about how Naga's networking is the most important thing. It's not only about you sell a very expensive product, but in the meantime, if you don't really have any connection or network, last time in 1912, it's only in one nagari that has been really improved. So yeah, thank you very much, Pak Suryadi. Yeah, talking about before, it's not only government can support, but also from the bank. I think we also have from Bank Indonesia before, and from Bank Nagari, and also Bank Rakyat Indonesia. And then we would like to have some insight from Dr. Yuliza Yunus dari UIN Imam Bonjol. Terserah mau boleh wanita dipersilahkan. Bagaimana pandangan wanita sendiri kira-kira about Minangkabau entrepreneurship nowadays, dan juga mungkin ada anak-anak muda juga mungkin ya di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah. Good morning. Sambal warat. Yunus min kuliah adab wa insaniyah di Jami'ah Imam Bonjol.
Jawab kebetulan ada berhubungan dengan orang, win badan, Ismaili. Nah, تكلم باللغة الإنجليزية ولكنها لا أتكلم باللغة الإندونيسيا محتلطة المينangkabuya. Saya bicara dengan bahasa Indonesia campur Minang gitu. Pak Udi, Pak Udi tadi menyebut rantau. Pak Suyadi tadi menyebut negari. Saya berangkat di situ. Saya melihat, saya ingin nantinya ila Minangkabau kedim, saya ingin kembali ke Minangkabau lama yang ideal. Ya. Saya melihat nagari itu simbol karakter Minang, entrepreneurship, simbol. Saya ingin katakan itu. Nagari, bukan negeri, nagari. Ya. Itu beda, ya, beda. Itu beda juga dari desa. Nagari itu di Minangkabau ada dua bentuk. Nagari yang ada di luar Antigo dan nagari yang berada di rantau. Saya ingin beri catatan, dalam catatan saya, rantau itu beda dengan diaspora. Kalau orang mengatakan rantau itu Krakatau Madang dulu, buah balon, merantau bujang dulu di rumah bawa balon. Itu dalam catatan saya adalah diaspora, tidak rantau. Rantau nagari itu. Nagari-nagari yang berada di luar Antigo dan nagari rantau tadi, dia satu kesatuan. Dalam Kambo disebut rantau adalah wilayah atau wilayah dari Kota Priang. Di wilayah ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kita sekarang memisahkan rantau dengan luar negeri. Itu tidak bisa dipisah. Dia satu kesatuan. Disebut tadi sebagai simbol karakter Minang, entrepreneurship tadi itu. Justru orang Minang merantau, bukan diaspora, dia mencari wilayah baru. Wilayah baru itu mungkin ada penghuni tapi sedikit, atau tak berpenghuni sama sekali, arti lahannya baru. Di situ dia proses menjadi nagari, dimulai dari Tarata, itu satu suku, dusun dua suku, kemudian ada kampung itu mungkin 3 suku atau 4 suku, kemudian diproyeksi menjadi nagari, jadilah dia nagari. Dalam ide Minangkabau, partnership tadi inovatif, dia ingin mencari wilayah baru. Itu ditandai dalam tamu-tamu itu saya baca. Itu kalau tidak berpotensi pertanian, di bawah itu ada emas. Itu yang saya tandai. Itu hampir-hampir rantau-rantau di luar wilayah inti itu emas. Atau pesisir itu pasti emas. Dalam Seram Iswi Pagu pasti emas. Karena itu dulu hasil di Pulau Cingkuk di posisi selatan di mana sebelum pelabuhan emas. Kemudian Indrapura di Indrapura. Bu Elwiza sudah diseritai dulu. Kemudian berimigrasi, pindah dari suatu tempat ke tempat yang dia seperti jarum jam dari pusat pindahan mereka itu. Kenapa dia pindah? Mungkin di tempat lama itu tanah basah sudah habis atau sudah sempit, lahan kering itu pun sudah sempit. Untuk buat rumahnya kadang-kadang sudah susah. Dia pindah berangkat ke utara jam, ya, jam. Setiap dia sampai pada wilayah baru dia tandai itu, ya. Bagi Minangkabau namanya ajok, gitu kan? Dia ajok wilayah ini, tandai, ya. Dia ajok. Kemudian kalau tidak cocok terus sebagai lahan pertanian dan tambang, ya, dia pindah ke timur, arah timur. Tapi wilayah pertama itu sudah ditandainya. Nah etikanya kalau wilayah itu sudah ditandainya, orang lain tidak mau
mengganggu. Jadi dia yakin sekali tidak akan tagaduh. Nah kemudian wilayah baru berikutnya tidak cocok lagi, dia kembali kepada wilayah lamanya. Nah, dia olah yang baru, itu yang menjadi wilayah. Nah, saya kira Ibu Niko tadi bicara soal wilayah, di Padang itu wilayah. Nah, sekarang lagi ribu-ribu kita mau tahu soal wilayah. Di kasih tahu karena kita sedang membahas beberapa wilayah. Nah, wilayah itu diklaim seluas-luasnya itu. Ya. Di rantau pada Nagari Baru itu yang dia bawa adatnya di bawah, sukunya di bawah, di situ diletakkan asal usulnya. Di mana asal usulnya? Dia buat kaji di situ, buat tambo di situ. Ada tambo adat, ada tambo alam. Tambo adat itu yang mengatur wilayah, sedangkan tambo alam itu mengatur wilayah dan asal usul. Tapi bagi kita di presentasi Jawa, tambo itu 99,99 itu adalah legenda. Saya tidak tahu juga tambo yang mana di saya itu kan. Saya tanya juga Pak Sudedi yang banyak lihat tambo di dia. Lalu dia punya kekayaan di secara fisik, dia punya wilayah yang disebut wilayah Nagari. Dia ada 2 lembaga adat itu di Nagari, ada 5 lembaga yang bagian yang lainnya bertanggung turun. Beda janjang dengan tanggo ya, janjang untuk naik, tanggo untuk turun ya. Mungkin anak muda banyak tidak tahu. Wilayah yang seluas-luasnya itu ya, itu mulai ada dia pada Parwi ibu ya, ibu dia punya wilayah, suku punya wilayah, ya Nagari punya wilayah. Yang disebut wilayah dalam sekarang itu adalah wilayah Nagari yang luas itu. Karena saking luasnya penghulu-penghulu atau orang yang pindah tadi itu ke Nagari Baru itu tidak semuanya tergarap. Tidak semuanya tergarap. Yang tergarap itu itulah menjadi wilayah suku. Yang tidak tergarap itulah menjadi wilayah negara. Wilayah. Jadi sebetulnya negara itu zul wilayah. Jadi negara yang mempunyai wilayah. Nah dia membawa suku ke sana, bawa asal usul. Dia punya sako, pusako, selingkar kaum itu asal usul. Sako itu gelar warisan kehormatan. Pusako itu adalah wilayah. Pusako ini berdiri di atas wilayah. Sekira perang pajak pada masa Mangoko dulu itu yang diusik Belanda, yang penting kemarahan orang kampung. Wilayah itu yang diusik. Rumah kadang yang diklaim kalau kayak berontak Mangoko. Jadi cirinya itu, jadi semangat entrepreneurship lahan, di situ tempat berusaha. Karena itu kalau mengusik wilayah itu sangat sensitif. Ya, dia susah. Nah jadi pusako tadi itu berdiri di atas pusako. Karena itu Minang itu intinya Nagari. Kalau habis Nagari habis Minang. Nagari itu intinya sako pusako selingkar kaum itu ada selingkar Nagari. Habis sako pusako habis Nagari. Habis Nagari habis Minang. Itu semangat entrepreneurship. Jadi akhlak orang Minang itu adalah pada Nagari, simbol Nagari sebagai. Jadi kekuatan masyarakat di Nagari itulah yang sehingga menemukan ada usaha untuk bisa melalui di situ mungkin ya ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Ya, sana. Beda dengan apa tadi? Dengan diaspora. Diaspora itu kata merantau punya dulu di rumah itu dia bawa nasib keluar gitu. Nasib tak beruntung di kampung lalu keluar
kadang-kadang pulang balas dendam pula gitu. Terima kasih. Terima kasih udah tepuk tangan, ladies and gentlemen. So this is actually the story about what behind the Minangkabau culture. We call it in the word of Minang rantau is actually one of the area, ya, wilayah gitu ya. It's about the area where the Minang people went there outside West Sumatra and then try to really do something in those kind of area. So ada istilah sako, pusako juga di situ, and also tanah ulayan. I don't know what to say in English, but we call it tanah ulayan in bahasa, right? Teman-teman semuanya, for the students. So this is kind of interesting, Pak Dato, and ini adalah salah satu yang menguatkan kita juga tentunya bagaimana di Minangkabau entrepreneur itu tetap jalan.